Voilà. Bismillah. Donc, on va corriger, Inch'Allah, l'examen de fin de formation 2018, variante 1.3. Donc, on a le schéma relationnel qu'on avait déjà créé dans la partie client-serveur. Donc, en localhost. Donc, on a la base de données Smith allocation. J'ai testé la table de logement. Alors, je vous donne les questions de la partie 3. Donc, la partie 1. Vous la partie base de données? Non, Oui, درناها مرة. Pas de questions. Alors, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est le dossier 3. Garolina, on veut réaliser un site web dynamique qui complète l'application développée dans le dossier 2, c'est-à-dire elle double la même base de données. Voilà, il utilise la base de données précédente. Réaliser la page d'accueil avec le menu de navigation sous forme de lien hypertexte. Donc, le menu de navigation, je dois lire l'ensemble des questions pour savoir quelles sont les web pages que je vais avoir. Donc, déjà, on dit la page d'accueil. On va réaliser une page permettant à un visiteur de s'inscrire. Donc, la deuxième page, tout se met à inscription. Réaliser la page de connexion permettant à une personne inscrite de se connecter. Donc, 3, je me dis page login. Après, réaliser une page web de consultation des loyers. Il y a la 4e page, consultation. Ou 5, on souhaite développer un service web pour consulter le montant total, développer le service web et écrire une page pour tester ce service web. Donc, finalement, je vais page indi 5 pages web. Aujourd'hui, nous allons la page master. La question 3. Le nom de l'utilisateur connecté doit être affiché dans toutes les pages. Le menu doit être affiché dans toutes les pages. Donc, si on veut procéder ou dire la page master, on pourra le faire. بعض المرات هما كتكون explicite. Mais أنا في les noms, je crois pas que c'est obligatoire. Mais إلا ما درناش page master, c'est pas grave. ما قالوهالناش. Des fois, في certains examens, كتلقاو تيقول لك créer une page maître. متفقين؟ ما نبغيو نحتاجو نو يافيشا لينا في كاع لي باج. هي من الأحسن تكون. Alors, نديرو حنا une page master. يلا نديروها. Alors, غادي نجيو دونك نرجعو لنا لو بروجي ديالنا. نديرو بروجي. Alors, نجي لهنا ندير بروجي. Ajouter un nouvel élément. ونبداو بلا page master. Alors, page maître. Ajouter. Alors, la page maître, je vais dire le nom d'utilisateur ou le content placeholder ou le menu. Alors, je vais insérer un tableau. Ok. Alors, là, on va essayer de faire simple. On va faire un menu. On va dire le plan du site. On va dire le nom de l'utilisateur. On va dire bonjour. On dirait un label. Le label est là. On se met où est le label? Et le nom. Le label user. Ok. Ou non, ce n'est d'abord dire le content place holder. C'est obligatoire. J'enregistre. Ok. Alors, après, je vais créer mes différentes pages. La première page, je donne la page d'accueil, il fait le menu. Donc, la page d'accueil, une page qui est en relation avec la page maître. Donc, on va dire page... non. Web form avec page maître. Je vais accueil. Et je vais relier avec site 1.master.
عاوتاني عندنا لا نوفيل لوطر باج شنو هي سي لا باج Inscription. واش لوغين غادي تكون فيها باج متر لا دونك لو لوغين ما غنديروش لا باج متر حيت هو حتى كيتكونيكتا بعدا عاد كيدخل يشوف لوغين نورمالمون ما خصهاش تكون فيها لا باج متر حيت ما فاش قالوا لي افيشي فين هنايا نرجعو Le nom d'utilisateur connecté doit être affiché dans toutes les pages, c'est-à-dire les pages qui sont accessibles après la connexion. Certaines. Amma la page de connexion liée le login. واش غادي نافيشيو فيها le nom d'utilisateur connecté. نو ولكن نقدروا نحتاجوا فيها لو موني. ماشي ضروري لو موني خصك تكون كونيكتي عاد تدخل تشوف لو موني ما نورمالمون في اون باج دو كونيكسيون ما كيكونش لو موني بحال لا نشوف ميم واحد باغي نعم خاص الموني باش لما كانش ديجا انسكريبي تانسكريب. دير انسكري وي. هذيك فين كنديروها في سميتو في لو لوغين نقدروا نديرو ليه في لو لوغين نعطيوه لاكسي l'inscription. Si tu n'es pas inscrit, veuillez vous connecter. نديرو un lien بوحدو. نديروها بحال بوطون Un lien. تعرفين وي Donc, vous prenez la page d'accueil. Oui, غادي نقولوا لي la page d'accueil qui est normalement affichée après une connexion. Est-ce que c'est clair? Donc, le login, on va la page de connexion. On va dire la page maître. Une page web normale. Out projet. Ajouter un nouvel élément. Je ne pratique inscription. Inscription, c'est normalement c'est une page web normale. دابا على حساب لا لوجيك اللي درنا حيت حنا درنا في la page maître درنا فيها bienvenue x ما يمكنناش نقولوا bienvenue x alors que je suis en train de m'inscrire. Est-ce que vous êtes d'accord? فهاد الفورماسيون خاصك تبع لا لوجيك ديال La fin de formation اللي كيما قلت لكم fin de formation c'est pas aussi compliqué. Fin de formation نقدر ما نخدموش كاع هادشي كامل. ما ندير لا باج ماستر ما طلبوهاش مني ما ندير لا باج ماستر لا والو ندير قالوا لي اون باج داكوي في لو مونو ندير لو مونو غير في لا باج داكوي بوحدها نجاوبوا على قد السؤال وهذاك لو لوغين اون بو لافيشي في توت لي زوتر باج سون باسي باغ لا باج ماستر. داكور دابا واش نخدموا مود بروجي ولا مود اكزامان؟ الا بغينا نخدموا مود بروجي خصنا نبقاو نديروا هاد الاناليز اللي كنديروا دابا صالحه في مود بروجي مود بروجي نديروها مود بروجي مود بروجي. اما في الاكزامان نجاوب على قد السؤال قالوا لي في لاكوي ندير مونو غادي ندير لهم مونو سي sans me compliquer trop la vie. Est-ce que c'est compris? Donc شحال وصلنا ل 3 باج شنو غتبقى ليا لا باج ديالاش consultation consultation de quoi? Consultation de loyer. Consultation loyer. Voilà. Pardon. La consultation loyer, par contre, ce n'est pas les page maître. Ajouter un nouvel élément. Répondre avec page maître. Consultation loyer. Je spécifie la page maître. Moi, c'est pour aller à la dernière page, projet. détail L'élément. Je nous fais un. Avec page maître. Consommer le web service. Je mets le web service. Consulter le montant d'un loyer. Consommer web service. Ok. Très bien.
Alors, d'abord, c'est la page master d'Ali, il me semble le menu. Le menu, je vais dire modifier les éléments du menu. Donc, le premier nœud, je n'aurais qu'on dit, c'est l'accueil. Pour un le navigate URL et je vais choisir la page accueil. OK. Je n'aurai pas d'inzid عاوتاني. On نديرهم في le même niveau. شنو عندنا آخر؟ عندنا consultation des loyers. OK. On goulait, je choisis consultation des loyers. J'ajoute quoi encore? Consommer web service. Consommer web service. Je clique, peut-être que c'est automatiquement. Maintenant, je vais consommer le web service. OK. Je vais pratiquer la connexion. J'ai de la connecter. Tiro. Normalement, on est déconnecté. On ne voit pas trop. إلا ما كانش مكونيكتي ما يبانش لي لو مونو. Il a déjà connecté, il peut accéder encore à la page de connexion. On dirait inscription. Inscription. OK. Voilà. J'ai spécifié la page de l'inscription. Pourquoi tu demandes le contrôle? Modifier. Ah, j'ai spécifié. OK, très bien. Donc, de bonjour label. Bonjour label. Donc, label user.text égale. On va utiliser une variable session. Session. Alors. User. Alors, session user de la maison, on ne l'a pas encore initialisé. Je vais l'initialiser dans... Non, on peut faire un check. If session user, je me rallie erreur. Différent de null. Voilà. On va faire. Donc, il y a la variable session égale à je vais le response. On donc, on a la sécurité. Il faut faire attention que la page connexion mette une page master. Un content page. Je fais la page master. Sinon, on va nous la boucle infinie pour aller le bar. Donc, la page connexion, obligatoirement, elle ne doit pas implémenter la page master. Voilà. Donc, le code pour empêcher les pages, les filles ou la page master, il a la variable session user initialisée, on va lui demander de se connecter. Madame. Oui. L'objet session fait un créo fait connexion. La page connexion, bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, دابا حنا ما كنجاوبوش في الحقيقه على خد السؤال. لوبجي سيسيون ندير في لاو ديال الماستر باج. دابا هاد الكود باش ما نبقاش نعاودو دابا حنا علاش درناه في لاباج ماستر حيت قلنا اون فو افيشي لو يوزر دون توت لي باج. شتي دابا هنا كيسكو اون افي غنديرو ان بتي كومونتير هنا اون افيشي
le user dans toutes les pages. Je garde le bêta, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche le nom d'utilisateur. Le nom. Ouais, avec le user. وهنا شنو درنا؟ Empêcher l'accès page aux utilisateurs non connectés. Connecté. فما طلبوهاش منا حنا درنا. دابا هاد الكود نورمالمون خصنا نبقى نعاودو في كل باج. حنا حطينا في لاباج ماستر. غير خصنا نرد البال. حيت حنا قلت له الا ما كانش اليوزر ما عنده اوكين فالور شنو يدير؟ غادي يحل لي لاباج كونيكسيون. الا مشيت انا لاباج كونيكسيون حتى هي درت ليها لاباج ماستر غتبقى كتبوكلي لاباج كونيكسيون حتى هي غادي تبدا تشوف اليوزر ما عنديش حل كونيكسيون دونك سي اون بوكل انفيني بحال البارح. دونك هنا غادي نكتبوها كوم رومارك attention la page connexion ne doit pas et la page master. Sinon, boucle infinie. Ça fait, fais-moi. Oui. دابا حنا حاولنا نفهمو ابارتيغ د ليكزامان راه ما جاوب وهاد الشي حوايج ما مطلوبينش في ليكزامان كانوا هكاك درناهم. دابا حنا ما كنجاوبوش الجواب ديال الامتحان. متفقين معايا؟ كنزيدو عليه شويه. زدنا بزاف ماشي شويه. ماشي دونك دابا حنا ما كنتعلموش كومون ريبوندر لو جور د ليكزامان. لو جور د ليكزامان il faut pas faire ça. حنا دابا on essaie de compléter خدينا comme un TP pour bien comprendre les notions qu'on a vues en cours, le cours. Et c'est important, مزيان ضروري خصنا نفهموا هذا الشيء حيت باش نهار الامتحان خصني ندير هذا الشيء كله غنضيع الوقت ما غنكملش. وما خصناش عاوتاني حنا نتعلموا ديما نخدموا خدمه الامتحان ما هذيك ديال الامتحان ماشي ديال ان بروجي انفورماتيك. Ok, d'abord on va réaliser la page d'accueil avec le menu de navigation sous forme de lien hypertexte. Donc, on a le menu de la page master, donc la page d'accueil ديالنا تقريبا سالينا مصاوبه. دونك الا مشينا لا page d'accueil هي فيها le menu وفيها bonjour وهنا شنو نقدروا نكتبوا c'est la page d'accueil. C'est la page d'accueil. حيت ما قالوا لنا نديرو حتى حاجه في هاد لاباج داكوي. اوكي دونك لاباج داكوي سالت فيها لو منو وفيها بونجور اكس. دابا l'inscription. D'abord, réaliser une page permettant à un visiteur de s'inscrire. Le mot de passe doit être confirmé. Saisi 2 fois. Alors, je connais le visiteur. C'est là, on trouve la base de données d'IALI. Finir la base. personne. Table personne. Je préfère voir le schéma relationnel. Voilà, un visiteur. Je connais un visiteur, il y a une personne. Là, il y a la personne, un email, un mot de passe. On voit la base de données d'IALI. On voit la table personne. Finir SQL moi. Pour dire non, select. Madame. Hein? في لا كونيكسيون واش غنستعملوا لو نون ديوتيليزاتور ولا الايميل؟ وربي شنو قالوا لينا؟ لو نون ايميل مود باس حقا non pas spécifié. Oui. La question شنو قالوا لنا؟ Il permet de se connecter. Donc Le nom d'utilisateur. Le nom de la personne. Donc le nom d'utilisateur ou le nom de la personne. Le nom du visiteur. Il se connecte par son nom. Yek. Maintenant, le user. Donc on trouve le nom. Donc là, il y a l'inscription. Quand on a l'inscription fait مشكل. C'est quand on a la connexion. Oui, la connexion. Avec l'identifiant et le mot de passe. Où les mails? Ils n'ont pas spécifié la question. Se connecter avec l'identifiant, donc on peut utiliser l'idée d'IAL.
Alors, donc خلينا نبدا حاجه بحاجه، خلينا نبدا في l'inscription. واش ندور. Alors, l'inscription, ça y est, madame la page master. Parce que c'est logique, je ne peux pas m'inscrire alors que je suis déjà connectée. Donc, je vais insérer un tableau. Donc, je vais faire une page d'inscription. Bienvenue à la page d'inscription. On va dire un tableau, insérer un tableau. شحال عندي من lignes. Alors, شحال عندنا le 5 lignes plus le bouton. Donc, on dirait aussi lignes. Ok. Donc, je vais l'identifiant. Oui. يكونوا 7 ديال الليلين مرة. Le nom, le prénom. Alors, je vais nom, email mot de passe. ou confirmer mot de passe. Oui, email. Nom, prénom, email, mot de passe. Confirmer. Mot de passe. Parce que là, il faut la confirmation. On va dire ce tableau inséré. Ligne au-dessous. Ça fait un bouton. Je vais faire un bouton. Où est le bouton? Ah, où est le bouton? نحتاج واحد لابيل باش نافيشي واش داكشي داز ولا لا. لا دوك سي لي كومبار فاليداتور هو اللي غيدير ليا. زعما الا كان عندي شي ايرور اخرى. لا غيقول لك بيان انسكرير ولا. بوطون اجوتي. وهنا نديرو ليه لو تكست سانسكرير. وانا شنو بقى خاصني لي تكست بوكس. تكست بوكس الاول تكست بوكس بيتي. كلهم دي تكست بوكس. alors هذا تكست بوكس نو تكست بوكس نو text box mail text box passe et finalement confirmer mot de passe. Voilà. شنو بقى خاصني دابا؟ قالوا لي خصني نمشي للشون دو فاليداسيون. غادي ندير كومبير فاليداتور. غادي نحطو حدايا حدا لو حدا هنايا. شنو قلنا في لو ميساج ديرور؟ نقول ليه les mots de passe ne sont pas identiques. Voilà. شنو خصني نقول ليه compare control to compare هو mot de passe confirmé to validate هو text box mot de passe. Donc je dois valider. قلبنا ماشي مشكل. سي لا قلبناهم ما عنديش زعما. Je suis en train de valider le mot de passe. غير هو قبل ما غادي يكشف هذيك كونفيرمي مود باس غيطلعوا لي ليرور. Oui, tu as raison parce que je vais valider. Oui, قلبهم. Pour l'affichage de l'erreur, c'est plus ergonomique. Tu as raison. Ok. Donc en inverse. Donc احنا درنا الكومبير فاليداتور ديالنا. شنو باقي قالوا لينا هنايا؟ de s'inscrire doit être confirmé saisi 2 fois. Ok. Donc le bouton s'inscrire شنو فيه؟ Donc عندي هنا لادو عاوتاني. عندي لادو دوت نت. Alors شنو خصني نمشي ندير؟ لا بغينا نديرو لا سيباراسيون. غادي نمشي نكري اون كلاس نسميها ادو. using
system.data using system.data.sql client. Voilà, on a rendu public static SQL connexion CNX égale à nouvelle connexion. Donc, on a la chaîne de connexion. Je l'aurais public statique. Non, puisque la connexion, l'inscription, donc c'est une insertion. Donc, on va dire SQL commande. new SQL commande. On va dire la requête خاوية. On a la connexion. Point virgule. Alors, je vais la chaîne de connexion d'IALI. Donc, on va dire outils. Connexion une base de données. Le nom du serveur. Alors, le nom du serveur. Allez, le nom. On va dire le nom du serveur. Ah bon. Ah, est-ce qu'il y a la chaîne de connexion? Non. Non. Alors, outils, connexion à une base de données. On fait serveur d'IALI. Alors, location, avancée. Et voilà, je récupère ma chaîne de connexion. Donc, l'opération, راك نديروها شحال من مرة درناها. Très bien, ما نساوش l'arrobas. Alors, donc d'abord je غادي نصوب ma méthode public static exécuter نسميوها mise à jour string requête. غادي ندير فيها void. ندير هنا void. OK. Alors, qu'est-ce que je commence? Je commence par ouvrir ma connexion. Alors, connexion.open. Et je fais commande texte égale à requête. Et je fais commande.exécuter execute non query. On dit connexion. Voilà. Très bien. Alors, nous pouvons dire que la méthode ajouter personne هنايا, ou là pour faire vite, la requête à ce niveau-là, c'est pas grave. Alors, une fois je clique sur s'inscrire, je vais aller donc, c'est la requête. Donc, la requête égale à quoi? Donc, string.format, on va نكتب la requête ديالي. دونك من الأحسن شنو كنا كنقولوا من الأحسن نكتبوا لا روكيت هنايا ياك باش ما نتلفش. Insert into person values. Alors on dit l'identifiant, donc on dit 3, le nom sous simple code, le prénom, l'email et le mot de passe. Donc je fais un test à Tini. Alors email, donc hashmi@gmail.com et le mot de passe azerty. Alors si j'exécute, ça marche très bien. Donc je fais copier, j'ai l'inscription pour en dire coller. Alors je vais faire un arrobas ici et je vais remplacer 3 bêches de 0. نمسح هاد les noms
ما كنسالى سامبل كوت لا والو شي باش زوين ندير كوبي كولي ما كنتلفش الايميل ما قالولناش نديرو اون فاليداسيون ديميل كنت قالوا لنا نديرو فاليداسيون ديميل شكون غادي خصني ندير ان regular Oui, expression. très simple. Regular expression. ومدام بالنسبة للمود باس مدام Oui, مالو. غنخليو التكست بوكس يبين المود باس. خصنا نبدلوه سي فري ولي فكرتينا. الوغ هنا سي تكست بوكس شي باش كنكون درت لي كود ديالي جو سوي سيغ ما غنتلفش حتى لو كوريكتور اللي غيصحح معايا ما كاينبقاش تكست بوكس 0 تكست بوكس 1 تكست بوكس 2. Alors, texte box prénom.text, texte box email.text et texte box mot de passe.text. أني صوت la requête. شنو كيبقى ليا ado.exécuter mise à jour. وتا هنا سمينا requête la même chose. Point virgule. J'ai fini. Il se peut qu'il y ait des petites erreurs, des petites fautes. تقدر ندير un identifiant qui existe déjà. Et logiquement, c'est l'identifiant يكون identity ياك. Alors mot de passe قلتي لنا نرجعوه mot de passe. Donc فين غادي نمشيو فين هي text mode. Okay. Text mode هنا et je vais choisir password. La même chose هنايا je vais choisir password. Voilà. قبل قلتي لنا نديرو ان لابيل بور لي زيرور on peut le faire. نقدرو نزيدو ان لابيل باش نعرفوا بأنه راه تزاد لينا تاجوتا. الا تزاد نورمالمون شنو خصنا نديو لا كونيكسيون ياك اوتوماتيكمون. الوغ نديرو هذا ان لابيل سميو لابيل ايرور. هاد ليرور الا كانت اون اوتر ايرور كو هاد لي ميساج فاليداسيون. الوغ هاد ليرور فين نديروها دونك هادشي واخا ما مطلوبش هادشي راه دابا حنا دخلنا في ما كنجاوبوش على السؤال. نورمالمون في ليكزامان il faut pas faire ça. حنايا كنشوفو si jamais il y a eu une erreur comment on va faire. Alors je vais faire un try. Je dois même هذه حتى هي خصها تكون وسط try وندير catch exception x les label erreur point texte égale point message. Comme ça on va éviter que notre application plante. CTRL A, CTRL KD. هاو تقاد الكود مزيان. ونورمالمون هنا خصنا نديرو ليه ريسبونس بوين ريديريكت سلاش Citation. بوين اي نديرو Correct. لي راك tu as été bien inscrit va te connecter. C'est ديما مطلبوهاش mais logiquement c'est ce qu'on devait faire. Alors donc احنا صوبنا هادي. Là je vais pas exécuter d'abord. باش نديرو l'exécution. نديرو l'exécution. يلا. Donc l'exécution dans l'imtihان il faut l'éviter parce qu'elle permet de perdre beaucoup de temps. En gros فاش كتبنا الكود راه كنحسبو به 90% صحيح. Alors on va tester. ما درتش الكود جيكويري عاوتاني تمالو طلع. Alors on va faire 4 le nom شكون لو نو هاد المرة نديرو بوعلام علي. Alors علي @gmail.com et le mot de passe نديرو ليه علي. نديرو un mauvais mot de passe s'inscrire jamais. شتوما n'a pas détecté. دابا عاد بان لي جيكويري.
détecter le mot de passe. خاصو jQuery madame. فين خصو يعطيه ليا قبيله. الوغ سي با غراف غنهزو من هنا. هاد لو كود jQuery خصنا نحطوه نوجدوه في لي بوست لو جور د ليكزامان. هو autorisé madame. نعم اوتوريزي دا اوتوريزي ما تحط فيه. الوغ انسكريبسيون نشوف واش دازت في الباز دوني يسداني ديتكتي دازت واخا عطيت ان مود باس ايروني. قلبتو على ديك ام دي 5 اللي قلت لكم كومون انريجيست كومون اش كريبتي لو مود باس. نقدروا نديروا دي ميثود اخرين بحال بحال سيزر سايفر ولا الروت 13 وي شي الاسكي. فين كاين في البيبليوتيك كاين في الفريم ورك اي اس بي محال واش كاين تقدر تصوب زعما عادي الا بغيتي تصوب ميثود ديالك بحال هذا ديال الانكريبت ديال الكريبتاج. وي غادي تكون تصوب الميثود زعما الالغوريثم واجد ها كوم ميثود يا كاينين زالغوريثم واجدين زعما تشوف الالغوريثم. الوغ بلاتي كنشوف وقيلا كاين شي حاجه في فريم ورك خاصها تكون ماشي واقيلا كاين سي سور كاين غير واخا يكون un algorithme asymétrique, c'est-à-dire que tu ne peux pas le décrypter. Alors, ce qui m'a dérangé, c'est le mot de passe. AZE, AZER. Pourtant, même s'ils ne sont pas identiques, ça passe. Alors, on passe gmail.com. Alors, je vais mettre les noms AZE. نديرو l'erreur, نديرو 4. Déjà كاين. ما دازتش حيت le mot de passe ne sont pas identiques. Donc, Bayla n'a pas toléré parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, s'inscrire. شتو دابا il n'a pas planté. عطاني فاش درنا داك لو لابيل درنا داك لو تراي كاتش هو il m'a affiché le message d'erreur. Voilà. دابا غنبدلها ندير 5 درت le même mot de passe. La connexion n'est pas fermée. شتو هاد القضية زوينة هاد الإيرور. خليناها محلولة. كيفاش وقع ايرور هنا هاد ادو وقعت لي ليغور في هاد اكزيكيوت نو كويري ما تسداتش لا كونيكسيون. كون كنت دير الداتا ادابتر غيتسد. الداتا ادابتر خصني ندير في الانسيرت كوموند. الوغ هنا كيس كي فو فير il faut faire un try catch هنايا فين ندير لو try catch try catch exception EX. Alors, le catch, je ne vais rien faire le catch. Je vais faire aucun traitement. Si je vais faire drop. drop كي يطلعها للفوق. ولكن شنو غنزيد غادي نزيد finally. عقلتوا على finally. ندير point close. C'est-à-dire même s'il y a une erreur ونزولها من try. الا ما درناش كونيكسيون بوا كلوز ديك التراوي يقدر يلوح على ستارت ويكمل. هادي شنو معنيتها؟ لا الفاينالي ديما كتكون واخا كيدير الكاتش كيدوز الفاينالي. عقلتو على فاينالي. لا اون فا ريكزيكوتي. شتو دابا الا بغيتو ان بروجي كي مارش بيان ما غنساليوش. هادشي ما نطلبش لكم لو جور د ليكزامان كنقولها وكنعاودها. حنا غير وني اون تران
découvrir les éventuelles erreurs. Donc, là, on va reproduire la même faute. Dire le nom d'Yalini, c'est avoir marqué le chi. Mot de passe 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 4 déjà qu'il y a. Donc, on dit s'inscrire. Voilà. Et ben, on dit un bon code. 1, 2, 3. S'inscrire. D'abord, tu vois? Mais je ne sais pas comment il a gagné la connexion ouverte. Parce que j'ai fermé la connexion, même s'il y a une erreur. C'est bon? Dernier la page de connexion. Oui. Après maintenant, donc normalement, il doit avoir un bon code. Il faut faire le try-catch au niveau de l'exécution de la requête. Il faut toujours fermer la connexion. Mais bon, la première méthode qu'on avait écrite, elle est suffisante le jour de l'examen. Alors, c'est l'inscription. Je vais dire la connexion. Alors, on va se connecter. Donc, pour se connecter, le login déjà وجد. Madame, Oui. le jour de l'examen, نقدروا نخدموا بلو لوغين. لا تخدم به ماشي مشكل. D'accord. Alors, la connexion. ليش le la connexion نقدروا نزيدوه le bouton s'inscrire ياك. Oui, باش يدير Oui. la page d'inscription. D'abord, lorsque je vais me connecter, qu'est-ce que je vais faire? Et là où je dois initialiser, la variable session, la variable session user. Yak. Alors, où est-ce que je fais la connexion? Ça y est, au niveau base de données. Mais qu'est-ce que je vais devoir afficher? Je vais la question. Créer la page de connexion permettant à une personne inscrite de se connecter avec l'identifiant et le mot de passe. Le nom de l'utilisateur connecté doit être affiché dans toutes les pages. Donc, j'aurai besoin du nom de l'utilisateur et de son identifiant. Et après, je vais afficher les loyers d'Yalo. Je vais afficher les loyers d'Yalo. نحتاج l'identifiant. L'identifiant. Donc, on dirait select all from loyer, c'est ça, logement, non, loué, from loué. Donc, on dit ID personne. Donc, on dit l'identifiant d'Yalo. Ou bravo, afficher le nom. Donc, on va se connecter avec l'identifiant et le mot de passe. L'identifiant, logiquement, je vois l'identifiant, ouais. ID personne ou le mot de passe, ouais. Ou me bravo le nom. Donc, on peut exploiter. On dit la méthode authentifier. فما ترجع لي بوليان تشوفوا شنو ترجع لي Objet et nom. Le nom. On peut faire comme ça. Donc, c'est une petite analyse qu'on a fait pour savoir comment réaliser notre méthode. Donc, pour faire la lecture, donc je travaille avec déclarer le data reader. Pour faire plus simple, je vais déclarer le data SQL data adapter DA égale new SQL data adapter. Créer la chaîne connexion, la requête vide, on atteint l'objet connexion. On sauve la méthode authentifier public, je nous donne un string static. Public static string authentifier. Alors, authentifier bien la requête là. Donc, je vais dire خاص int id login ou string mot de passe. Alors, je déclare un string nom égal à null, on dit return nom.
il a qu'un l'authentification non réussie, je l'aurais dit dire. Il prend le nom et il prend de la valeur null. Alors, string requête. J'aurais besoin d'une autre requête. Donc, je vais dire la méthode il a on dit la public static data table. table اللي كدير ليا la lecture. Je ne sais pas نعاود هذاك الكود سوا plusieurs. Data table exécuter la lecture. Base de données string requête. Alors, data table dt égale à new data table. Point virgule. Et je vais faire dt data adapter point select command point command texte égale à la requête d'ILI. هادي اللي خاصني ندير سيليكت كوموند اللي بغيت ندير خاصني نديرها اللي بغيت نخدم بالداتا ادابتر. داتا ادابتر كنخدموه جينيرالمون سيليكت كوموند هو اللي ساهل. داتا ادابتر بوين فيل دي تي. قبيله علاش ما خدمتش داتا ادابتر حيت عندي اون انسيرسيون ما عنديش اون سيليكسيون. وبغيت ندير كوموند خصني ندوز ليه une propriété de type insert command. Je dois créer l'objet commande, donc il y a mail. DataAdapter.fieldDT. C'est tout. Return DT. Voilà. Donc, elle est la lecture. Donc, je vais l'exploiter. Donc, on a sauve la requête. Alors, string requête, je il y a la requête. Il y a select. Donc, عشان نجي لهنا نصاوب la requête ديالي. Select all from run. Where IDPE égale, هنا كنشوف سميت لي كولون كلشي حدايا. IDPE égale à 1, and نكتب une requête avec des valeurs que j'exécute. Après, je modifie les valeurs. And mot de passe personne égale, وهنا غندير simple code شنو mot de passe ديالو 1 2 3 4. J'exécute مزيان. دونك غندير copier وغنرجع لهنا لا requête ديالي. نديرو string point format voilà et je vais modifier le 1 0 1 2 3 4 1 là 1 et je vais faire شنو 0 قلنا هي le paramètre login اللي جايني mon paramètre ou mot de passe point virgule. Voilà. Donc صوبنا la requête d'authentification وهنا شنو بقى ليا خصني un data table dt égale new data table point virgule et je vais faire dt point dt égale lecture base de données requête. Voilà. Donc la requête elle va être exécutée par de la méthode lecture وترجع ليا le data table. Dès que le data table يا إما خاوي ولا أمر غادي نقول if dt.rows.count مالو différent de 0 إذا لقيتهم différent de 0 c'est-à-dire هاد الداتا تايب ديالي أمر. ça veut dire هنا هذه هي authentification réussie. Ça veut dire il a trouvé la ligne. وانا شنو بغيت غناخذ ليه لو نون ديالو parce que j'aurais besoin d'afficher son nom. شنو غادي ندير غادي نقول ليه نون ايغال نو ما غيبقاش نال غادي يولي لو نون شنو هو dt.rows entre crochet 0 كندير directement يمكن la colonne. C'est quoi la colonne? C'est 1. La colonne هي هادي c'est 1 point string point virgule. Voilà.
Donc, il est quand l'authentification erronée, c'est-à-dire le data table va être vide, le nombre de lignes dièle aura des comptes qui savent oui c'est faire, ou le nombre aura des chiffres initialisés aura des préfets la valeur null. C'est bon? سينو غيكون عامر غيعرفش لونه. كيفاش؟ قلت لك سينو غيكون عامر غيعرفش لونه. Donc, dit null, ça veut dire qu'un goulot authentification fausse. dit authentification fausse. Mais l'oul, je suppose. Je suppose que authentification fausse ou le nom mélo est null. D'abord, il a qu'une authentification réussie. Je ne peux dire. Tel le nom qui est null qui voulait de la nouvelle valeur. Donc, le modèle latéral, il a 4 levels. Donc, normalement, là, il faut faire la gestion des exceptions. Donc, là, on va dire wesh. On va l'inscription, la connexion d'ILI. Je vais appeler la méthode. Donc, je vais déclarer la variable string non égale. Et je vais appeler la méthode authentifier. Je vais donner comme paramètre login 1.username, virgule, login 1.password. Donc, j'ai une de l'interface. هنا la connexion. هذا الكونترول كله لوجين 1 داكشي اللي كندخل هنا هو اليوزر نيم وهذاك هو الباسورد. فاش كندير سو كونيكتي كندوز هاد لي دو بارامتر لا ميثود اوثنتيفيي كتجي لهنا لا ميثود اوثنتيفيي شنو كدير بهذوك لي لوجين كتصوب بهم هاد لا روكيت وهاد لا روكيت كتمشي تعيط لا ميثود ليكتور باز دوني اللي كيفا ليكزيكوتي وغتعمر ليا الداتا تايبل وغترجعو. غنجي لهنا نشوف الا لقيت هذاك لو داتا تايبل ما فيه اوكول لين le nom va dire j'ai null. Quand une ligne, ça veut dire نلقى donc les informations va dire j'ai le nom ديالو. Tu كل شيء عليه هنا داك le nom كيرجع هنا. Donc شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه if non مالو différent de null. Qu'est-ce que ça veut dire différent de null? هذه هي authentification مالها كوريكت. réussi. Authentification réussie. Donc qu'est-ce que je vais faire si l'authentification est réussie? ما ننساش la variable session. Donc, on va dire session user égale à quoi? Égale à nom. Donc, je vais afficher le nom d'ILO. Pour Adin Sefto response.redirect, Adin la page d'accueil. Tu peux voir la page d'accueil.aspx. Else, voilà, l'authentification, mes chers amis. Alors, on peut tester. On teste la connexion maintenant. Je nomme les logins les ND. 1, 2, 3, je crois. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va se connecter. Donc, je dis le nom d'utilisateur. Donc, je peux modifier un peu le label. Donc, on les identifiants, mais chez le nom d'IL. 1, 2, 3, 4. Se connecter. Et voilà. Bonjour à LMI, à Wesley, et le nom d'IL. Voilà, je peux accéder à la page d'inscription des 15 non. Je vais la page connectée les 15. Donc, je vois les autres personnes. 2. Donc, Hamid 2. Ça va 1, 2, 3, 4. Smith Hamid. 2. 1, 2, 3, 4. Se connecter. Hamid. Alors, je vois le loyer. Bonjour Hamid. Je vais le web service. Bonjour Hamid. Je vais l'accueil. Bonjour Hamid. Donc, effectivement, le nom il est affiché dans toutes les pages. Bref, accueil, c'est la page d'accueil. D'abord, on va la page des loyers ou web service. Donc, vous voyez, le nom il est toujours affiché. Ou le nom, c'est l'inscription. C'est logique. L'inscription de la connexion. Est-ce que c'est clair?
Ah, une dernière chose. Non, regardez. La question 4. D'abord, c'est la question 4. On a réalisé une page web de consultation des loyers dus de la personne connectée. On a besoin de savoir les loyers ديالو شنو غادي يخصني. غادي يخصني l'identifiant. Oui. Donc, la connexion, خصني نزيد معايا une autre variable session. شنو هي la variable session? Identifiant, شنو نسجل فيها؟ نسجل فيها le username ديالو باش كيتكونيكت حيت هو se connecte avec son identifiant. OK? Cet identifiant هو اللي غادي نخدم به pour afficher les loyers. Donc, غادي نمشيو la page consultation loyer, le design. Donc, درنا لي ديك bonjour. شنو بغاو في les loyers? On affiche tous les loyers dans une grille classée par ordre décroissant selon la date d'arrivée. Ok, donc je عندي une grille. Donc غندير واحد الجري grid view نمشي لي données. فين هما لي données؟ مبانوش هي لي données. ستاندار données هاهي grid view هاهي. قلنا ما نخدموش بلا system. Comme ça, on évite les problèmes. Alors, float, je vais dire une méthode qui va me récupérer à obtenir les informations de la personne connectée. Oui ou non? Donc, ça, c'est le travail de la classe ado. Donc, on va dire l'ado. Ou là, il va falloir la requête, c'est comme vous voulez. Je vais le faire علينا بزاف نديروها هنا. Alors, on va dire la requête. String requête égale à quoi? Donc, comment afficher les loyers de la personne connectée? On a email non. Je suis sûre que ma requête me fait مشكل. Select étoile from loyer where نشوفوا loyer كي دايره loyer ها هي loyer. Maintenant id PE égale à 1. واش قالوا لنا classé ياك classé en ordre décroissant selon la date d'arrivée, c'est-à-dire order by arrivée décroissant comme ça. Order by il y a requête. Après on rejette la consultation loyer. On dit string.format. On a dit un retour à la ligne. Normalement, la la requête بحالك. ما قلتوا على l'indentation de la requête. شي نسينا مابقيناش كنديرو. Order by. وندير virgule. Alors, هاد le 1 هو اللي غنبدلو. باش غادي نبدلو 0. هي 0 هي Session. session ID. Très bien. Moi, session ID اللي جبت معايا من la page de connexion. صوت la requête. Donc, غادي نقول ليه grid view 1.data source égale ado.lecture base de données. Si كترجع ليا le data table. وغنعطيها la requête اللي صاوبت. وما نساوش grid view 1.data bind. Excellent. Voilà. Donc, si je me connecte directement, je vais dire directement consultation loyer. Je vais faire consultation loyer. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ensuite, tenir connecté. كاين شي ايرور مدام. Order.
آه. الوغ دابا عرفتي اش كيطرا. شتي ما لقاش سيسيون ايدي دابا ابارامون كيدير الباج لود هي الاولى عاد كيمشي للباج ماستر لود. شتو دونك هاد لا سوليوشن كون ا بروبوزي انا دابا جو vais faire commentaire je vais pas exécuter la requête. regarde دابا غادي يديني ما كاينش لاباج افيو ها شو داني لاباج كونيكسيون. دونك l'ordre d'exécution هو هذا. دونك عندي اللود ديال لاباج كونسلطاسيون لويي هي الاولى عاد كيمشي يدير ليا اللود ديال لاباج ماستر. دونك ماشي عاد كيدير ليا هاد الكود هذا. داكوغ دونك هاد الكود سي با اون سوليوشن 100% دونك on pourrait penser à une solution meilleure. دونك شنو غادي ندير هنا donc non pour ne pas donc je vais commencer par me connecter en premier. عاد نحل la page de خليتها commentaire ياك لا زولت الكومنتير صافي. donc je vais me connecter et je vais consulter les loyers. okay, non 1 1 2 3 4. Bonjour à l'ami, on des consultations des loyers, on met les loyers d'hier. Très bien. Je vais le connecter, d'abord dire le deuxième. Ça va 1, 2, 3, 4. D'abord, aucun loyer. Consultation des loyers, mais aucun loyer. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je venais le bar. اسم الميساج ديالك امبتي في C'est mieux. Donc, consultation loyer, non? عندنا ديك لا بروبو ديما مطلوباش منا مي بون حنا كنراجعو ان بتي داتا شنو داتا تكست امشي داتا تكست هي هاي ان بتي داتا تكست. شنو نقولوا ليه vous n'avez aucun loyer. إلا بغينا نقولوا ليه مسيو علامي vous n'avez aucun loyer غادي نديرها بالكود. نعاودو نهزو ديك السيسيون اللي كنا صوبنا ديال فوالا دونك دابا شنو بقى لينا هادي هادشي اللي شفنا البارح. alors ajouter pour chaque ligne un lien détail permettant à la personne de visualiser dans une autre page le détail complet du loyer sélectionné. Alors on a le choix puisque je vais afficher dans une autre page on dit le choix il نخدم hyperlink field ولا بالcommande field select باش نخدمو شكون هي اللي سهله select سيليكشن hyperlink راه سهل select اللي بغيتو نديرو select. وي مرة مش فاهمة أكثر مش ديش بس هذيك الاخرى فيها الكويري سترينغ والسيليكت ما فيهاش الكويري سترينغ. الوغ نديرو حيت غندوزو باج خاصنا نخدمو نعم. بكويري سترينغ ياك حيت غدوزنا لباج اخرى اللي خدمنا بالإيبرلينك خدمنا مدام نعم الا خدمنا بالهايبر لينك ياك غادي ندوزو في لو ياك ولكن باش فاش يلا غادي ناجيتيو هاد الهايبر لينك للجريد فيو غيكون هذا كود في اللود ياك انت بغيتي الإيبرلينك زعما الا بغينا ناجيتيو الهايبر لينك للجريد فيو امتى كان اجيتيو باللود هنايا
كلهم. حيت الا اكزيكوتينا هاد الباج ديال الكونسلطاسيون غيقول لك راه السيسيون باقي زعما ما كليكيتيش على كنكليكيو عاد كندوزو. دابا انا شنو بغينا؟ لو ديتاي دو لويي سيليكسيوني. دابا انا بغيت لو لويي سيليكسيوني، لو ديتاي دو لويي سيليكسيوني. شنو هو بدا لو لويي سيليكسيوني؟ حنا نشوفوا بعدا في الباز دوني نفهموا شنو خصنا ندير. الوغ هنا جافيش لي لويي ديال لا بيرسون نيميرو 1. هنا جافيش ندير لو لويي. شكون هما لي لويي؟ ندير لو لويي 1 ولا لويي 2؟ دابا بغينا حنا لي زانفورماسيون ديال هاد لو لويي نيميرو 1. شنو هما لي زانفورماسيون ديالو؟ يمكن هما لي ديغا جو كخوا. غنرجعوا لو شيما ريلاسيونيل باش يبان لنا مزيان. الوغ عندي لوي هو ايديال، وهاد ايديال وهاد هما لي ديغا. دونك لي زانفورماسيون ديال هاد لو لويي ها هما لي زانفورماسيون هادو راه افيشيناهم ديجا. و سكي ريست سو سون لي ديغا دو شاك لويي. اوكي دونك شنو غادي خصني ندوز هاد ايديال ايدي لوي هي اللي خصها دوز ليا في البارامتر. غنعاودو نشوفوهم بجوج، نعاودو نراجعوهم حنا بجوج خاسرين والو. Alors, consultation loyer, donc je commence par l'hyperlink, il est facile. Alors, on va dire modifier les colonnes et on va ajouter une nouvelle colonne de type hyperlink field. On va نسميوه détail. وهنا نسمي détail. كنمشي les données وغنقول ليه شنو هي la colonne data navigate URL field سميتها. La colonne qui va naviguer. كانت سميتها قبيله يمكن IDL إلا عقلت. ياك IDL. وي نحتاجو لاباج واللاباج اللي غادي تحل ليا مازال ما كريتهاش. نكتبو سميتها. غادي شنو نسميوها؟ نسميوها ديتاي لويي بوان اس بي اكس d'interrogation. نقول ليه IDL égal ندير هنا 0. فوالا هادي IDL هي هادي égal 0. كندير اوكي. جو كخوا هو هداك. وهذا خصني نعقل غير على السميه ديالها. ندير لها كوبي. اوكي فوالا. وغنكري بروجي اجوتي ان نوفيل اليمون وغادي ندير ويب فورم وغنسميه مدام مشى الصوت والصورة. الصورة تحبساش ولا عندي صعبان. حتى الصوت مشى. Oh, je suis planté à l'écran. ثاني دابا هادشي اللي تبلونطا. حتى الصوت صعبان. حتى الصوت مشى. تكون مشات لا كونيكسيون.
مزيان كل المرة غير ما كتبقى الصوت ما عرفتش كيف وي عارف كتبقى الخبزة فوق Mas